रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, इस वक्त हम खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिर्फ सेनेट इलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ सियासी वफादारियों की नीलामी हो रही है। ये महज 11 नशिस्तों की लड़ाई नहीं, ये आइन, कानून, जमाती नज़्म और अवामी मैंडेट के साथ खिलवाड़ का संगीन खेल है। हुकूमत और अपोजिशन एक सफ़े पर आ गए हैं। 6-5 के फार्मूले पर मुकमुका कर लिया गया है और खुशी मनाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सियासी मुफाहमत है या ज़मीर फरोशी की जो है प्री प्लांटेड डील, आप इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी उरूज पर है। क़यादत का एतमाद चकनाचूर, नज़रियाती कारकुन मायूस और उम्मीदवार खुलकर कह रहे हैं कि ये पार्टी अब वो नहीं रही जिसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। पार्टी क़यादत इलेक्शन से राह फरार चाहती है, क्योंकि डर है कि अगर खुला मुकाबला हुआ तो अपने ही अरकान पार्टी की मुनाफिकत को बेनकाब कर देंगे। हम आज आपको बताएंगे कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अवाम की बात नहीं हो रही, क्यों छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती हैं, क्यों स्पीकर इजलास मुलतवी करता है और सबसे अहम, क्या इस सारे अमल का मकसद सिर्फ सेनेट में 2/3 अक्सरियत लेना है। नाज़रीन, सुबह भी जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो इस हवाले से काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया था, लेकिन इस पूरी ट्रांसलेशन में मेरा साथ दे रही हैं हमारी सीनियर एंकर पर्सन बेनज़ीर मेहदी। और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है, आपको भी पता चला होगा वो क्या डेवलपमेंट हुई है ये पिछले 1 घंटे के अंदर, तो ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल सना, देखें जैसे कि सेनेट में इलेक्शन एक तरफ तो हो रहे हैं केपी के असेंबली से और वहाँ वोटिंग का सिलसिला जारी है और गालिबन पीपल्स पार्टी के अब तक कोई 22 अरकान हैं जिन्होंने अपना 12 अरकान हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया। दूसरी जानिब वजीर आला केपी के यानी अली अमीन गंडापुर और स्पीकर जो केपी के हैं बाबर सलीम सवाती, वो जो है गवर्नर हाउस में अरकान की जो कल हलफ बर्दारी हुई थी उसको चैलेंज करने हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में उन्हें वफाक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि हमने जो है स्पीकर ने सिर्फ एडजॉइन किया था, 24 तारीख तक इनकार नहीं किया था। मगर एक बात ये भी है कि इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका था और जब तक हलफ बर्दारी नहीं होती मखसूस नशिस्तों पे जो लोग आए थे तब तक ये इलेक्शन नहीं हो सकता था। तो कल जो एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई, हमने देखा कि जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने फैसल करीम कुंडी ने जो है गवर्नर हाउस में फिर इनसे हलफ लिया और अब इसको चैलेंज कर दिया गया। अब क्या आगे पेशरफ्त होती है, ये जो मसला है हम वो देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ सना और मुश्किल अब होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, ये गुत्थी जो है उलझती जा रही है। और यहाँ तक कि स्पीकर असेंबली ने जो है वो चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खत भी लिख दिया है और अब देखा जाएगा कि अब ये क्या होता है। इसके बाद जो है ये इलेक्शन भी कुछ मुतनाज़ा होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो इब्ने अमीन हैं, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, और जो कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे इख्तलाफात की जो बातें होती हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। सियासत में जो इख्तलाफात चल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट हाउस में जो खबरें होती हैं वो उन पर बड़ी नज़र रखते हैं। इब्ने अमीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत शुक्रिया, आवाज़ आ रही है जी, मैं हमारी आवाज़। अमीन, ज़रा बताइएगा कि पीटीआई के इख्तलाफात के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज केपी के असेंबली के अंदर जो है वो सेनेट के इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ से, मगर हम देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ कोई नई स्टोरी जो है वो डेवलप हो जाती है। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, क्योंकि जो क़यादत है उसके बड़ी कल भी इजलास हुआ था, आज भी 2 बजे जो है मीटिंग होनी है पीटीआई की, तो क्या चल रहा है पीटीआई में इस वक्त? मैं सना की और आपकी दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था शुरू में, जिस तरह आप लोगों ने कहा। मैं इमरजेंसी से स्टार्ट करूंगा, जिस तरह आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू में इमरजेंसी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ये सारी जिक्र किया है, तो ये इमरजेंसी की जो रिवायत है ये कहीं नई नहीं है, ये एक पुरानी अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उसने ये डाली है। अगर टेक्निकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पस मंजर आपको बताऊंगा कि टेक्निकली अगर देखा जाए और जो मईशत से मुंसलिक लोग हैं और जो इकानमी एक्सपर्ट है वो मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे कि 6 दिन पड़े थे सूबाई बजट पेश करने में। 6 दिन पहले बजट पेश करना, फिर
सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन आके एक एप्लीकेशन देना कि हमारी खान के साथ मुलाकात कराए जाएं, तो उसके बाद अमीन गंडापुर का जो किरदार है वो मशकूक हो गया है और कारकुन के अंदर एक मायूसी सी एक लहर आ गई, क्योंकि कारकुन इसी बात पे बजिद थे कि अमीन गंडापुर साहब बजट पेश नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान के साथ मुलाकात ना हो। तो इसने बड़ा मशकूक किरदार बना दिया और आवाम के अंदर आम कारकुन के अंदर और अमीन गंडापुर साहब के अंदर एक बड़ा वो बन गया। अब हम आते हैं पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट पे अगर देखा जाए तो ये लोग अपोजिशन के साथ, वफाक की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर ये अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अंदर इतने मामला चल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर हम वापस चले जाते तो वहां पर अपोजिशन के साथ बैठ के सीट एडजस्टमेंट करके सेनेट इलेक्शन भी कराने के लिए पहुंच गए। तो इस वक्त जो किरदार है वो बड़ा मशकूक है और बहुत सारे सवालात है वो ले रहे हैं। मेरी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड जब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई उनसे जब बात होती है तो वो इस बात को हजार हाँ तस्लीम करते हो कि हम हमारी लीडरशिप के अंदर कोताहियां हैं और हम अपनी कारकुन को मुतमईन नहीं कर सके। फिर सेनेट में दो मिनट थोड़ा सा ज्यादा लूंगा मैम। नहीं बिल्कुल, आप तफसील से बताएं, बिल्कुल टेक योर टाइम। तो दूसरा अगर देखा जाए, अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को पख्तून कौम के ऊपर जिस तरह से एक नारा लगाया, मैं तासुब से मबनी बात नहीं करा, लेकिन ये पीटीआई की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है कि पख्तून गैरतमंद कौम है, पख्तून गैरतमंद कौम है। पख्तून गैरतमंद कौम के साथ जिस तरह से क्या गया वो भी सबके सामने है। फिर ये हुआ ये कि ये नारा पंजाब तक ले गए और अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़ा काफिला लेके गए लाहौर तक। तो उसमें कारकुन के अंदर एक खुशी की लहर आ गई कि अब पंजाब से तहरीक शुरू होगी और लाहौर के अंदर हमने झंडे गाड़ दिए और लाहौर से तहरीक का आगाज करेंगे। लेकिन वहां पे जाके कारकुन एक दफा फिर मायूस हुए। उसका मेन जो वजह वो ये है कि बाद में पता चला कि मिर्जा जावेद अफरीदी के घर पे एक खाना था और महज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अगर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और खाना खाना था तो बहुत सारे नीचे होटल्स हैं, वहां पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। नाइट भी हुई है वहां पर। जी और जराए से भी पता चला कि वहाँ पे 50 से ज्यादा यानी 50 के करीब दुम्बे ज़बा हुए और तकरीबन 500 लोगों का खाना तैयार हुआ था, जिसपे खाने के ऊपर कारकुन थोड़े से सेलिब्रेशन कर रहे थे। किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही थी वहाँ पे? जी। तो फिर दूसरा ये कि सलमान अकरम राजा ने और जुनैद अकबर साहब ने जो सूबाई सदर है उन्होंने खुद कहा था कि हमें पता होता कि हम सिर्फ वहां पे खाने के लिए जा रहे तो हम हरगिज़ ना जाते। दूसरी बात ये इनको रंग दिया गया कि पार्लिमानी बोर्ड और पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स थी, नशिस्त थी, इसलिए हमने अली हमजा को नहीं बुलाया, उस पे वो हो गया। दूसरा अमीन गंडापुर साहब की तरफ मैं वापस आ रहा हूँ कि अमीन गंडापुर साहब का किरदार लाहौर में भी मशकूक हो गया। उस खाने का मकसद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये था कि मिर्जा जावेद अफरीदी को उसका जो इमेज था वो पार्टी के अंदर डैमेज था, तो उस इमेज को बिल्डअप करने के लिए कि मिर्जा जावेद अफरीदी एक बहुत बड़ा पॉपुलर शख्सियत है। अमीन गंडापुर साहब लाओ लश्कर के साथ आया और मरियम जो नवाज है जो वजीर आला पंजाब है उसने कुछ नहीं कहा। मिर्जा जावेद अफरीदी पावरफुल शख्सियत है, ये जब सेनेट इलेक्शन में आएंगे तो पार्टी को मजीद वो बनेगा। बहरहाल उसको मिर्जा जावेद अफरीदी को परवान चढ़ा के ये असल कहानी थी। दूसरी मैं अमीन गंडापुर की तरफ वापस फिर आऊंगा कि सीएम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का किरदार लाहौर में भी मशकूक इस वजह से हो गया कि वो यास्मीन राशिद के हैरियत पूछने के लिए नहीं गए। कोट लखपत में असीरान कारकुनान वहां खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं पहुंचे, तो वहां फिर कारकुन के अंदर एक मायूसी की लहर पैदा हो गई। जी अच्छा, ये बताइए कि जो इस वक्त हमारे पास ये भी इतलात मौसूल हो रही थी कि मखसूस नशिस्तों पर जो हलबर्दारी का मामला था, तो जो स्पीकर केपी हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, तो उस खत का मतन क्या है, उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। वो मैं जरा वो इंडियन का एक गाना है उसका जरा हवाला दूंगा, हद तेरे नाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा। तो ये व्हाट्सएप के दौर में, डिजिटल के दौर में और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और अभी तक अगर आप हद के ऊपर चल रहे हैं तो आप शुक्र करो उन्होंने कोई कबूतर नहीं भेजा। जी। तो बस ये सिर्फ आवाम को और कारकुन जो कि मायूसी की लहर, मैंने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में बताया कि कारकुन के अंदर एक लहर है, उसको अपने इमेज को बिल्डअप करने के लिए अमीन गंडापुर साहब एक नए हर्ब इस्तेमाल करें कि मैं ये करूँ। जी। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी आपने कहा बात के उनका मशकूक हो गया है, उनका वो कब मशकूक नहीं था, मुझे बताएं कि हमने वो भी मनाजिर देखे जब वो डी चौक पर आए, फिर केपी के हाउस में गए और फिर वहाँ से कहीं गायब हो गए और फिर
پہاڑوں پہ گئے, 12 ہیں, 12 اضلاع تھے, وہ کرتے ہوئے پھر وہ وہاں کے پی کے اسمبلی پہنچ جاتے ہیں. تو کب مشکوک نہیں تھا ان کا, ہو گیا ہے نہیں, آپ ہمیشہ سے مشکوک ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کے ناظرین کے لیے ذرا لائٹ موڈ میں بات کروں گا کہ ایک فلم ہے شاہ رخ خان کی بازیگر, تو وہ امین گنڈپور صاحب بازیگر ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اور برآمد ہوتے ہیں جناب خیبر پختونخوا اسمبلی میں. 12 اضلاع کو کراس کرتے ہیں اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, اور ایسے کہانی کی اس کہانی سے وہ. لیکن امین اس مووی کا اگر آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں تو شاہ رخ خان جو ہے اپنے جو سی ایم ایس کو بچانے کی کوشش میں غائب ہوتے ہیں نا, تو یہاں پہ لیکن صورتحال کافی مختلف ہے. بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی کاوشیں نظر ہمیں آ نہیں رہی ابھی تک, 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب 5 اگست پھر آ رہا ہے. میں آپ کے ناظرین کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ساتھ میں معذرت سے بات کروں گا, اور ایک بہت بڑی خبر یہ بھی دے رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان ہے اور عمران خان کی 3 بہنیں ہیں بس. یہ باقی جو لیڈرشپ ہے یہ سب کو پتا ہے, اور کارکن کو بھی پتا ہے, اور پارلیمنٹ پہ ہم روز دیکھتے رہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی. اگر آپ پارلیمنٹ کو جعلی قرار دے رہے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے, آپ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, تو پھر آپ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ریزائن کرے باہر آئیں. آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں. یعنی امین آپ یہ کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, یعنی آپ یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں بیسیکلی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں, باقی جو سارے ہیں انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی ہے اور یہ اپنے سیٹ کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور میں چونکہ میرا خود تعلق خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ سوابی سے ہے, چونکہ ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں. کچھ ہمارے اضلاع کے لوگ یہ 26 نومبر والے میں اندر تھے, وہ کچھ لوگ اندر ہے, کچھ لوگ جب باہر آئے تو وہ ذہنی طور پہ ٹارچر ہے, کسی کو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی داد رسائی نہیں ہے. تو کارکن کے اندر اس وقت مایوسی ہے. کارکن کا بالکل ہی اس وقت جو موجودہ سینئر قیادت ہے, سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے اوپر کوئی اعتبار یقین نہیں ہے. اور یہ سینٹ الیکشن کی اگر بات کی جائے تو سینٹ الیکشن میں یہ جو غم و غصہ جو کارکن کے اندر جو ایک مایوسی کی ایک لہر ہے, وہ جو ضلعی کا عہدیداران تھے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جس طرح سے بات کی ارفان سلیم صاحب کے بارے میں کہ ہم ارفان سلیم صاحب کو ہم ووٹ کریں گے اور ہم مرزا جاوید افریدی کو نہیں مانتے, نہ اس کے لیے کوئی ووٹ کا وہ کریں گے, ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کریں گے اور صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. یہ جو پشاور سٹی کے جو ضلعی عہدیداران ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنس جو گزشتہ دن کی گئی ہے. جی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز آپ نے بتائیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ایک لائٹر مون میں بھی جو ہے وہ اسٹوری کو سمجھانے میں میرے خیال میں زیادہ آسانی ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل اور ٹیکنیکلٹیز سے نکل کر ذرا عام زبان میں. تو بڑا ایک یہ مزیدار قسم کا سنا ڈیولپ جو اسٹوریز ہو رہی ہیں اور پس پردہ جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ ہمیں پتہ چلی ہیں. بالکل, اور اسی پر ہم مزید گفتگو کریں گے, اور ہمیں سر جوائن کیا ٹیلیفون لائن پر نجیب ایوبی جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. سر السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کہیے گا یہ جو سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے جو نتائج آئیں گے اس کے بعد کی جو صورتحال آپ کو کیا بنتی نظر آ رہی ہے, جبکہ بالخصوص اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو اختلافات پائے جا رہے ہیں, جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ سارے معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ جو سرحد میں انتخابات ہو رہے ہیں کے پی کے میں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 دفعہ کے جو انتخابات سینٹ کے ہوئے ہیں اس کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے. اس میں سینیٹرز کا, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کا بک جانا, اور یہی معاملے قومی اسمبلی میں بھی ہمیں تواتر کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت تو کھو چکی ہے, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دوسری اور جماعتوں نے جس طریقے سے بلینر پیراشوٹر اتارے ہیں پارٹی کے اندر, کارکنان کے بجائے یا رہنماؤں کے بجائے وہ باہر سے افراد کو پیسوں کی بنیاد پہ انہوں نے لیا ہے, اس سے ساری ہی پولیٹیکل جماعتوں کے جو مخلص کارکنان ہیں ان میں ایک تبدیلی ہے. اور پی ٹی آئی کا تو بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑتے ہی پیسے کے لیے ہیں, اور پیسے لگا کے ان کی سیٹیں, جیسے کراچی میں اردو بولنے والی افراد کی اکثریت ہے, لیکن یہ کہ کراچی میں جو سیٹیں ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بنے ہیں وہ سب محسود وغیرہ اور اس طرح کے باہر کے قبائلی افراد کو کراچی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے بیچی ہیں.
بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ اب خود وہاں پر بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولاً تو ان کی اکثریت وہاں پر ہے پی ٹی آئی کی, اور تقریباً 9 سیٹیں انہیں جیتنی چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے حصے میں 5 سے زیادہ سیٹیں آئیں گی, اور 4-5 کے قریب ان کے افراد جو ہے وہ دوسری بینچوں میں چلے جائیں گے. اور یہ ظاہر ہے پیسے کا کھیل ہے, پر یعنی جب کروڑوں روپے لگا کے آپ سیٹیں لیتے ہیں, چاہے جمعیت علماء اسلام ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان لوگوں کا معاملہ صرف یہ ہے, تو عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور سیٹوں کے معاملے میں, اور عوامی مسائل کو اور عوام کے ایشوز کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات اب ایسی نہیں ہے کہ لوگ محسوس نہیں کرتے, اب لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور ایک روایت جو انہوں نے ڈال دی ہے سینٹ کے الیکشن میں, خاص طور پہ قومی اسمبلی اور صوبائی میں, کہ سیٹیں ادھر سے ادھر ہو جانا اور دوسری بینچوں میں بیٹھ جانا, اور یہ ساری اب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے, ایک بددلی کی فضا ہے. اب یہ الیکشن بےمانی ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ اس کا کوئی عوام سے لینا دینا نہیں ہے, اس لیے کہ جب عوام کے مسائل کے اوپر تو یہ ساری جماعتیں خاموش ہیں, لیکن یہ اب یہ آپ دیکھیے ایک مصنوعی جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے. فوراً اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا جائے گا, اور وہاں سے گنڈا پور صاحب نکل کے آ جائیں گے اپنی فوج فرہ لے کر, اور اس کے بعد جب یہ الیکشن آنے کا وقت آیا تو یہ ساری اپوزیشن مل کے ایک ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی عوام کے لیے کوئی خوشی کا پہلو ہے, اور کارکنان بددل ہو چکے ہیں. بالکل. آپ اتحاد کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی سے آپ کا 2013 میں اتحاد ہوا اور کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے بنی, لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وقت آنے پر انہوں نے آپ کو استعمال کیا اور پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ایک طرف لگا دیا, جس کے زخم آج تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کریٹ رہی ہے. اب کچھ اس طرح سے کہ جب گرینڈ اپوزیشن کی بات آئی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام جماعتوں سے رابطہ کیا, مگر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جماعت اسلامی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو ابھی تک دلوں کے اندر کوئی مطلب یہ جو رنجش ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھیں, رنجش یا یہ کوئی آپس کے کوئی محبتوں کے تعلقات تو نہیں ہوتے, یہ معاملے ہوتے ہیں اصولی. اور جب اصولی طور پہ جماعت اسلامی نے طے کیا تھا اور پی ٹی آئی نے طے کیا کہ یہ آپس میں ہم مل کے کام کریں گے, تو آدھے سے زیادہ عرصہ تو بہت اچھا کام ہوا کے پی کے میں. اور وہاں ہمارے جو وزراء تھے, اور یعنی اگر ہم دیکھیں پہلے ہی نہیں, سراج الحق صاحب تو واحد وزیر خزانہ رہے ہیں کہ جن کے دور میں سرحد میں جو ہے کے پی کے نے وفاق کو قرضہ دیا ہے, اور ایک پائی کا بھی بوجھ جو ہے صوبے پہ نہیں تھا. تو اس کے بعد کی صورتحال جب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آئی اور یہ علیحدگی والا سارا معاملہ ہوا, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مستقل وہ قرضوں کے دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس گورننس نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. کچھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کچھ شخصیات ہیں جو پیسے کے بل کے اوپر وہ آ جاتی ہیں سیاست میں, جن کو سیاست کی اور معاملہ فہمی کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے سیاست کی جانی چاہیے. لہٰذا جماعت اسلامی ایک بہرحال اصولی جماعت ہے, اور اس نے جب یہ معاملات دیکھے تو بہرحال دونوں کے درمیان کھچاؤ پیدا ہوا, اور اس کھچاؤ پیدا ہونے کے نتیجے میں جماعت اسلامی تو بہرحال اصولی بات کرتی ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور جن پہ الزامات ثابت نہیں ہوئے, انہیں چھوڑنا چاہیے. تو اپنی تمام نئی چیزوں اور رنجشوں کے باوجود جماعت اسلامی اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے, اور جتنی مضبوط آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ تو ان کے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. تو حافظ ظہور الرحمان تو سب سے آگے بڑھ کے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہرحال اب یہ طے کر دیا کہ اتحادی سیاست میں رکھا کچھ نہیں ہے. اتحادی سیاست میں کارکنان کو مایوسی ہی ہوتی ہے. دیکھیں, ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مل ملا کے کوئی حکومت بنا لیں, اور حکومت کے جو اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اس قسم کے مکمکہ کر رہے ہوں اور نشستیں بیچ رہے ہوں اپنی, تو پھر مزہ نہیں آتا ہے کام میں. تو یہ تو سوال ہونا چاہیے پی ٹی آئی سے کہ اس نے جب اسلامی جیسی جماعت کے ساتھ آپ نے اتحادی سیاست کی بات کی, تو اتحادی سیاست میں بھی جو اصول طے کیے جاتے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پی ڈی ایم کا اتحاد دیکھا, بڑا مضبوط اتحاد تھا, ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. لیکن جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے اتحاد کے بارے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے. 1998 میں انہوں نے اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس میں طاہر القادری بھی شامل تھے. سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے. 2008 میں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا, وہ ختم ہو گیا. 2013 میں آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے
हुकूमत बनाई KPK में, वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने फिर किस तरह से, वो अभी हम सारी बात कर चुके हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड इत्तेहाद के मामले में इतना अच्छा नहीं है। अभी ग्रैंड ऑपोजिशन की बात हो रही थी, वो आप देख लें कि जो उनके सबसे बड़े इत्तेहाद जो उनको मजबूत करते ग्रैंड ऑपोजिशन को, JUI फे, वो उनसे नाला नजर आई। तो इस तरह तो सियासत नहीं होती कि सिर्फ हम और अना परस्ती और खुद परस्ती। जी बिल्कुल, जो बातें आप कर रही हैं मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। और इस वक्त भी सेनेट के जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें आप ये देखिए ना कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ एक गैर एलानिया किस्म की एक मफाहमत कर ली है, और ये सारी चीजें अब सामने आ भी रही हैं मीडिया के जरिए। और अब आप ये बताइए कि जिसके साथ आपका झगड़ा है, जिस हुकूमत के साथ आप एहतजाज की कॉल पे कॉल दे रहे हैं और जिससे ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए और इल्जाम, तो अब उन्हीं के साथ आप नशिस्तों के मामले के ऊपर मफाहमत कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि इसको मैं अगर मुनाफिकत ना कहूँ और तो इसको क्या नाम दिया जाए। और अपनी इसी रविश की वजह से ये अवाम का एतमाद जो है ये छोड़ते चले जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसके अंदर कोई भी हकीकी नुमाइंदा तो मुझे नजर नहीं आता। अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ कुछ वकील PTI के ऊपर काबिज हो चुके हैं और कुछ बिलियनर लोग जो अरबपति हैं वो PTI के अंदर पैसे दे दे के अपनी नशिस्तें उठा रहे हैं, तो फिर बताइए कारकुन कहाँ जाएगा। अच्छा, जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक, आपने पहले बात की थी इत्तेहाद, तो उसमें बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी कारकुन की जमात है। जमात इस्लामी के अंदर नीचे से एक लहर उठती है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करती है और उसी नतीजे में तमाम की तमाम जमात के जिम्मेदारान का तयन होता है। लेकिन यहाँ PTI के मामले में कारकुन की कोई वक़्त नहीं है। कारकुन तो बस बेचारा वो नारे शारे लगाने के लिए और वहां से घेर घिरा के उसको लाते हैं, गिरफ्तार करवा देते हैं और चले जाते हैं। तो ये आप तकरीबन 20-22 साल हो गए इस सारे पैटर्न को चलते हुए। तो ये पैटर्न अब मैं समझता हूं कि अपनी मौत आप मर रहा है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस पैटर्न के अंदर तब्दीली आएगी और कारकुन खुद उठ के खड़ा होगा और वो इनसे मुतालबा करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें जो चल रही हैं। एक तरफ तो ये बात है कि जनाब ये जाति हो रही है, लेकिन जाहिर है कि ये जाति की तो 20 साल से यही चल रहा है। इससे पहले जरदारी साहब ने पूरी बलोचिस्तान सेनेट को हजम कर लिया था और अब भी यही मामला है। पैसे के जोर के ऊपर ये सारे मामला चल रहे हैं, तो आवाम तो ये सब चीज देखती है। सर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त अवाम जो है वो उनका ट्रस्ट जो है बेसिकली वो खोता जा रहा है। क्योंकि आप अगर शुरू से अगर देखें PTI की अगर हम बात करें, जैसा अभी बेनज़ीर आपने भी तस्करा किया कि जब ताहिरुल कादी वाला दौर हमने वो देखा, वो ट्रकों पे वो चढ़ के, क्योंकि हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से यू टर्न की सियासत देखी है। अगर हम PTI की बात करें तो उस तमाम सूरत हाल के बाद अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी है और जो अली अमीन गंडापुर और जो आजम सवाती बाबर सलीम सवाती हैं, वो गवर्नर हाउस में उन्होंने कहा है कि जी अरकान की अलबरदारी को पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है। आपको लग रहा है कि जो इंतखाबात हैं सेनेट के ये मुतनाज़ा हो सकते हैं? ये आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए, मुतनाज़ा तो है, इसमें तो कोई शक दो राय है ही नहीं। यानी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इंतखाबात के हवाले से एक दायरा अखलाक तय करता है, तो उस दायरा अखलाक में ये चीज भी शामिल है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से रोका जाए और हाउस ट्रेडिंग को किस तरीके से रोका जाए और इन चीजों को किस तरह लगाम दी जाए। लेकिन ये सारी चीजें ही उसके अलग रकम हो रही है, तो ये मुतनाज़ा तो है। लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि इसको चैलेंज करेंगे और अदालतों से कोई उनका फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक टब्बर है जनाब। इस पूरे गेम के अंदर कोई भी फरीक ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाए, उस सब बाउंड्री के अंदर मौजूद है और अपनी अपनी सेटिंग से काम कर रहे हैं। अब ये समझ में ना आने वाली बात है कि PTI जिसका नून लीग के साथ आंकड़ा चल रहा हो, जिसका पीपल्स पार्टी के साथ एक झगड़ा चल रहा हो, जिसका JUI के साथ एक झगड़ा चल रहा हो, लेकिन ये सब एक हो जाते हैं सेनेट की सीटों के अंदर। मतलब किसी दिमाग के किसी गोशे में ये बात आती है क्या कि 24 घंटे के लिए आप सिर्फ सीटों के मामले में एक हो रहे हैं, बल्कि एक तो ये होते रहे अपनी मराद बढ़ाने के लिए, एक 600% के लिए एक हो जाते हैं, एक की तनख्वाह जब आप 400% बढ़नी चाहिए उसके लिए 1 घंटे के अंदर एक हो जाते हैं। लेकिन मुझे कोई एक बात बता दीजिए
کہ جس میں یہ عوام کی بجلی کے معاملے میں ایک ہوئے ہوں، سوئی گیس کے حوالے سے ایک ہوئے ہوں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، صوبے کے اندر آپ پیسے نہیں دے پا رہے، صوبے کے اندر تنخواہیں ادا نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نجیب اللہ صاحب، آپ کو یہاں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا روکیں گے کیونکہ ہمیں ہیڈ لائن کے بریک کے لیے جانا ہے. ہیڈ لائن کے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس.